Good morning guys. Sana. Kung paano. Grabe lapok. Sana. Lapok pa mo. Wala na tubig. Lapok na yun. Grabe. Ano. Lapok ka no. Oh. Kabaha. Ang lapok. Di na tubig. Lapok na. Oh. Sana magtelo. Mga gasol tila puka maskas og tubig ron. Okay, guys, ay kung yung nalapok guys, napok sana rin nasa rin pakaling napuka rin. Nag-ingon na unsa na ni. Nagbaha naman ni. Lapok eh, tubig na lapok eh. Ah. Naglako. Gimana? Putih bakal. Ay, Okay na po ka guys. Kaya.